A total of 195 voters of 65 families from Jeolcharra area of Ambassa left Tipra motha CPIM and joined with IPFT on Friday. IPFT State Vice Secretary Minister Jeolcharra has welcomed their new supporters with the party flag. Once again, for the coming 2024 Lok Sabha election, IPFT has performed a surgical strike at Jeolcharra area of Ambassa. On Friday, a total of 195 voters of 65 families from Jeolcharra area of Ambassa left Tipra motha CPIM and joined with IPFT. A Tipra land awareness campaign cum joining program was held at Jeolcharra Community Hall by IPFT Ambassa Division. The program was attended by IPFT State Vice Secretary Minister Jeolcharra as a guest, and also IPFT Cashier Advisor Amit Debarma, Mungia Kami Block BSC Chairman Sunil Debarma, IPFT State Secretary M. Jamatia, Secretary of IWFT Shishila Rupini, and others attended the program. Kubun party tamu khlai abo ani boro issue ya jang IPFT party Chini sare site Burma thui thangnai bini leadership jang tabok prai 14 bosor kaudong 14 bosor ni songramo jang bibhinno somoyo bibhinno rokom jang movement khlaikya ebong from beginning পইলে নিসিনি তাবুকসে পর্যন্ত 14 বছর আইপিএফটি দিল্লিও থাঙ্কা ত্রিপুরা মুভমেন্ট খাইকা 2018 সরকার ফাইকা বিজেপি বাই তারপর 2023 হবো হাইতে বৈশা সরকার গঠন খাইকা আইপিএফটি পার্টি নি পইলে নিসিনি 30 পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাও চিনি যে নাহরমং চিনি যে সানমং শিক্ষিতুল এরিয়া নাতে আলাদা রাজ্যনি দাবি আপনার চৌপিলানি সিনি পাইথা 30 পর্যন্ত চিনি যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া না যে মেমোরেন্ডাম রিমানি হাইকাবা ত্রিপুরা সরকার না মেমোরেন্ডাম রিমানি আ মেমোরেন্ডাম পইলানি সিনি লাস্ট থাংনাই জলাবা চিনি যে মেমোরেন্ডাম আবো তাবো চিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি নর্থ ইস্ট নি উত্তর পূর্বাঞ্চল নি চিনি হোম ডিপার্টমেন্ট ইয়াওয়ে দায়িত্ব রিজার্ভ एडवाइजर ने चीनी बरमनांग एक मिश्रण थानिबो आ फाइल ताबो चाव आ फाइल ने तमाहिन डिस्कशन बा प्रोसेस बा वन समो आबो इनिशिएटिव नाजादो दं लास्ट थांनाय मासे जों एक मिश्राबाय बालायफ्राव जों बेबाक डिटेल मेमोरेंडम चुनाव फुनुका कोनो समय सिने सारे एनसी डेवलपमेंट लीडरशिप कोनो समय सिने सारमेबार कुमार जमातियानि लीडरशिप कोनो समय सिने योड आइपिएफनि लीडरशिप जों प्रत्येकटा बसर दिल्लीआव थांगै जों जे मेमोरेंडम काबै फेमानि आ मेमोरेंडम जन जतन क्लबै फुनुका नरकनि मेमोरेंडम नरक जे समय आइपिएफटी आचार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मेमोरेंडम जमारिनानि चेंगो आफ्रानि सिनि ताबुकसे पर्यंत आं मेमोरेंडम जतन आणि यागताबो इवन जों खूब गाहाम डिस्कशन का पॉजिटिव होनो आईपीएफटी नि अचीवमेंट बा आईपीएफटी नि कैसे सिनि बरकनि बागै जे कैसे ने वाडामा संसा कैसे संविधान इश्यू नतुबो होई विगत 14 बছर आंदोलन खालायखानिबो जों गोबां जरावा गोबां जों चीनी लिडार जों दुखुबो मानखा इवन चीनी लिडार जों तो गमाजाखा इवन चीनी लिडार गोबां लिडार जों याकरैबो थांका थांनाय 2023 सारा त्रिपुरानि विधानसभा इलेक्शनाव थानिबो आईपीएफटी पार्टीना एमन जागाबो खिकलायखा जे कोनो दिन अमहाय जों कोनो दिन বিশ্বাস जायनिया चीनी लिडार अपनी थानिबो A total of 195 voters of 65 families from Jagannathpur, Jeolcharra, Kolai RF, and Sikharibari of 4 ADC village left Tipra motha, CPIM, and various other parties and joined with IPFT. IPFT State Vice Secretary Minister Jeolcharra has welcomed their new supporters with the party flag. Chungkini Ambassa Division ni Sara Jarmail or community holo, Besa Pandan Missing Tipra land no Chadagai, I know some lamps of Queen Africa. Was a
Chiniro Sigari Bisini 9 family, Jeolcharra Bisini 20 family, Bishoram মানে কোলাই আরএফ বিসিনি 12 ফ্যামিলি, জগন্নাথপুরনি 24 ফ্যামিলি, আপতিকে টোটাল 65 ফ্যামিলি নিয়ে 195 ভোটার তিনি গোबांमा बदल जुंसायमनो र Tipra motha CPIM o duita bodol no yakare Tipra leni chobao juno buskangdino lam juno chobao chubana henai Chini party o tini haika Chini o tini pandao bongno khabai khobai ke lam chungnar ka Chini party ni central committee ni AGS totha umni cabinet minister bongno Suklachara no adia tomo Chini has mungia kami arti blog ni base chairman totha party ni AGS bongno Sunil Deborma tomo Chini IWF general secretary te borongna minor sing jamate yo IPFT general secretary chung tini Chini party ni banaya phare bongno Chini party o khabai khobai ke lam chungnar So 60 family ni busuk voter total 65 family ni 195 voter. IPFT functionaries present at the program state in their speech that more supporters of Ambassa will be joining with IPFT, leaving various other parties on the coming days. Reported by Bipla from Ambassa, Chini Khorang.